And they have become so much a part of our family here at Grace over the last few years. It's really just like they're here when they're not here. So let you know that just a bunch of us have been down to the Amazon region over the years and have become very much a part of the ministry there. We've sown into that ministry and we've supported it now for some time. And the work that we just constantly see being done down there through Jaime, through Laurie, through the team down there is just amazing. If you didn't see the video at the beginning of the service, we're going to be playing that again at the end of the service. And do just invest some time in that because it's breathtaking what the Lord is doing through Jaime and Laurie down in the Amazon region. So I'd like to invite them up now, and I'm going to pray over them and cut them loose. So come up, let's give them a big grace welcome. Let me pray. Father, thank you so much for this man and this woman of God. Thank you for everything that you have done and are doing and will do through them. And Jesus, I ask now that you would, through Jaime, bring us the word of God, that we may know you more, that we may have our minds more open to the scriptures and become more intimately obsessed with you and who you are and your character in us. In Jesus' name, amen. Good morning. How this can work. Ya estás prendido. Creo que ya. Technical things. Es una bendición muy grande. He's not para on. nosotros No está estar aquí. prendido. Bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, Each time that we have the opportunity to be here with you all, es un privilegio para nosotros, it's a privilege for us all, especialmente por todo lo que ustedes invierten en el campo de las misiones. especially because of all that you guys invest in the mission Desde field. que conocimos a Steve, Ever since we've known Steve, ha sido una tremenda bendición poder ser parte de esta iglesia representándoles en las misiones. it's been a great blessing to be a part of this church and to represent you in missions. Lo que ha pasado a través de los años ha sido extraordinario What's happened throughout the years has been extraordinary. y sus ofrendas han hecho un impacto muy grande en la vida de cientos y miles de personas And your offerings have made a great difference in the lives of hundreds and thousands of people que hoy adoran al único Dios verdadero. who today worship the only one true God. En lugares donde nunca se había predicado, hoy se adora al Señor. In places where the gospel had never been preached before, there are now groups of people who worship the Lord. Y una iglesia que entiende el valor de misiones es bendecida por Dios. And a church that understands the value of missions is blessed by God. Entonces yo le doy gracias a Dios por el compromiso de ustedes a misiones. And I give thanks to God for the commitment you all have to missions. Este año tenemos la oportunidad de tener 2 conferencias de pastores, This year, we have the opportunity to have 2 pastors' conferences. una en Lago Agrio, Ecuador, la región amazónica, One of them will be in a city called Lago Agrio in Ecuador. It's in the Amazon region. donde el pastor Steve va a ser el main speaker allá, And Pastor Steve will be the main speaker there. y también otra en la ciudad de Panamá. And the other one in a city called Chitre, Panama. Así es una bendición muy grande tener a Steve como parte de los oradores de esta conferencia. So it's a big privilege for us to have Steve as a part of the speakers for this Vamos a tener conference. más de 3,000 pastores y líderes de toda la región. And we're expecting more than 3,000 leaders and pastors from all of the region. Entonces, qué bendición es que el pastor Steve va a representar la iglesia allá en esta conferencia. So it's a blessing that Steve will be there to represent this church. Y para nosotros es un privilegio muy grande poder trabajar al lado de él, And it's a privilege for us to work at his side por su compromiso y su pasión por enseñar a otros. because of his commitment and his passion to Y teach yo others. quiero que él sea parte de nuestro equipo cada año. And I want him to be a part of our team every year. ¿No sería una bendición? Wouldn't that be a blessing? Claro que sí. Entonces este año, cada año ustedes hacen muy especiales con nosotros. Every year you all have been very special to us. Y nos han dado dinero para Biblias. And you've given us money to buy Bibles. Y hemos distribuido 268,500 Biblias. And we've been able to distribute throughout the years 268,500 Bibles. Gracias a Dios por ello.
Thank God for that, and thank you. Y con cada Biblia podemos ganar 10 personas. And we estimate that each Bible reaches at least 10 people. Y es un hecho porque es un proyecto a un esfuerzo de evangelización. And that is a fact because it's something that we use in an effort of evangelization. Entonces imagínense cuántas personas hemos tocado con 268,500 Biblias. So you guys can do the math. How many people have we reached with 268,500 Bibles? Entonces la visión es grande, So our vision is big porque Dios es grande because God is y big no hay nadie como Él. and there's nobody like Entonces him. ustedes están haciendo parte de un trabajo que está transformando miles de vidas al reino de los cielos. And so you all are part of a work that is transforming lives of thousands of people. Y me imagino que el diablo está nervioso And I think the devil's just a little bit nervous porque hay poder en esta palabra. because there's power in this Hay word. bendición en la There's palabra. blessing in this Hay word. vida en la palabra. And there's life Hay in the word. restauración en la palabra. There's restoration Hay in the word. salvación en la palabra. There's salvation Hay in the word. sanidad en la And palabra. there's healing in the word. Y eso realmente es una molestia para el enemigo. And that really bothers the enemy. Este año queremos distribuir aproximadamente 4,000 Biblias en las cruzadas. This year we want to distribute approximately 4,000 of these Bibles in the Y crusades. cada Biblia de esta cuesta $2.50. And each one of these Bibles costs $2.50. Y es un privilegio darlo en lugares donde la gente no la ha leído. And it's a privilege to distribute it in places where people have not read it before. Dios puso en nuestro corazón regalarle a los pastores del Lago Agrio And God has put in my heart to give to the pastors there in that conference in Lago Agrio, Lago Ecuador. Agrio es la región amazónica del Ecuador. It's the Amazon region of Ecuador. Y muchos de los pastores son muy pobres And many of the pastors there are very poor. y las Biblias que tienen son casi como estas. And the Bibles that they have are kind of like this, So, esta paperback. Biblia es una Biblia de estudio So we want to give them one of these Bibles. It's a study Bible. y queremos dar 2,000 Biblias, 1,000 para Ecuador y 1,000 para Panamá. And we want to give out 2,000 of these Bibles this Y year. con 12 1,000 of them will be for Ecuador and 1,000 for Panama. Y con $12 se puede comprar esta Biblia. And these cost about $12 each. Es un regalo en realidad. And that's a gift, really. Y, That's y- cheap. y pues es una tremenda bendición lo que va a pasar este año. So it's a big blessing what's going to Yo happen le this doy year. gracias a Dios por su compromiso a ayudar a distribuir las palabras en otros lugares. And so I give thanks to you all for your commitment to distribute God's word in other places. El año pasado fue un año de mucho trabajo, Last year was a year of a lot of work, de muchos sacrificios, a lot of sacrifices. de muchas cosas pasando. Many things were going on. Terminamos el Centro de Entrenamiento Misionero para Indígenas We were able to finish building on the Indigenous Training Center. y vamos a empezar nuestra primera escuela de pastores este mes de mayo. And we will begin our first school there, a pastor's school, in the month of May. En el mes de septiembre vamos a empezar nuestra primera escuela de misiones para indígenas. And then in the month of September, we will have our first missionary training school for indigenous. Los young people. indígenas son personas que no tienen opción de tiempo. The indigenous, they're the kind of people that don't have that kind of opportunity. Ellos viven un día a la vez They just kind of live one day at a y time. creen que solamente viven para comer y morir. And their thoughts are that they just exist to eat and to live and die. Y esa es solamente la razón de la vida. And that's the only reason they have Es un for life. fatalismo terrible. It's a horrible fatalistic view. Entonces nosotros queremos sacar a los jóvenes de las comunidades y entrenarlos y enviarlos como misioneros. And so we want to bring those young people from their communities and train them and send them out to other communities Porque that have ellos never sí lo heard the pueden gospel. hacer. Because they can do that. Entonces será levantada también una nueva generación de líderes para la iglesia del futuro. And so we want to raise up a new generation of leaders for the Entonces future queremos church. sacarlos del Amazonas a otros países We want to take them out of the Amazon and even send them to other countries para que vean cuán importantes son ellos en el reino de Dios. so that they can see how important they are in God's kingdom Cambiando esa mentalidad fatalista and change that fatalistic a que sean mindset hombres y mujeres de Dios para el ministerio. so they can be men and women of God for ministry. También terminamos el centro de entrenamiento, la casa
de misiones en Leticia. We also were able to finish the second and third story of our cafeteria building in Leticia. Eso fue un proyecto de 2 años, That was a project that took 2 years, pero ya lo terminamos but we finished it y finally. eso es una bendición. And that's a great blessing. So, gloria al Señor por ello. And we give glory to God for that. Entonces queremos más, eso es el espacio va a ser para tener más misioneros. And so that space serves greatly to have even more missionaries. Ahorita contamos con un equipo de 33, 35 personas We've now grown to a staff of about 33 people que están trabajando con nosotros who are working with us full a time. tiempo completo. Full time. Entonces nuestro compromiso es hasta que cada comunidad de la Amazonía tenga una iglesia y tenga un pastor y haya una luz en medio de las tinieblas. And our commitment is to continue forward until every community has a church and a light of the gospel there. Entonces nuestro compromiso realmente es representarles a ustedes en todo el trabajo que hacemos. And our commitment to you is to represent you in all the work that Y we le damos do. gracias a Dios porque es parte de ese trabajo. And we thank God because Steve is a part of Ahora that. de una parte mucho más cerca. And even a closer part all the time. Y yo quiero que Steve traduzca su libro a español And I want Steve to translate his book to Spanish porque es un buen libro because it's a good book. para regalarlo a los pastores. No te creas. It's a good book, and so we can give it to pastors. Entonces eso va a ser una bendición grande. So it's going to be a great blessing. Entonces hay muchas cosas más que están pasando. There's a lot of other things that are going on. ¿Cómo se dice? Plantamos 4 iglesias el año pasado y inauguramos 3 iglesias. We were able to plant 3 new churches last year, and then we built 3 other churches. Y la bendición buildings. más grande de esas iglesias es que cuando el día de la inauguración, 50% de las personas estaban afuera de la iglesia. And one of the greatest blessings of that was the day that we had the inauguration of those church buildings. There were 50% of the people could not even fit into the church. It was Eso so es full. maravilloso. That's wonderful. Entonces, Dios está mandando un avivamiento de hambre de su palabra en esos lugares. God is sending a revival of hunger for the people in that area. Gracias por sus oraciones. Thank you for your Gracias prayers. por ser parte de nuestro trabajo. Thank you for being a part of our Eso work. hace una gran diferencia. It makes a great Entonces difference. estamos muy bendecidos por ser parte de ustedes también. And we're really blessed to be a part Y, of you, y just like gracias Adam por said. dejarnos quedar aquí esta noche, esta mañana. And thank you for letting us be here with you this morning. Yo quisiera compartir esta mañana la palabra de Dios. I'd like to share with you this morning from the Word of God. Y quiero compartir con ustedes And I want to share with you cómo entramos en un tiempo tan importante de la historia de Dios con el hombre en su Hijo Jesucristo. and as we are into a time of a historical time of great importance of the history of God with the world En and His América Son. Latina se llama la Semana Santa. In Latin America, we call this Holy Week. Y realmente es una oportunidad tremenda para predicar el Evangelio. And it's a wonderful opportunity to preach the gospel Porque hay una receptividad muy importante. because there's much greater and much more important receptivity. Pero la verdad es que hace 2000 años, o más de 2000 años, But the truth is that more than 2,000 years ago, hubo una actividad que conmovió a todo el universo. there was an activity that moved the whole universe. Y yo quiero hablarles por qué Dios abandonó a su Hijo. And I want to talk to you about why did God abandon Y His en Son? Mateo capítulo 27, 45 al 46, And if we look at Matthew chapter 47, or excuse me, chapter 27, 45 and 46, dice la palabra, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. the word says, from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the Y land. cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, And about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Elí, Elí, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabachthani, Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? which means, my God, why have you forsaken me? Hay 3 palabras importantes acá. There are 3 phrases, important phrases in 3 that palabras statement. que realmente afectan nuestra vida de una manera directa. 3 phrases that affect and reflect our lives in an important way. Dios mío, My God, my God. ¿por qué The second is why. me has abandonado? La tercera. And the third is why have you forsaken me? El sufrimiento emocional de Jesús se refleja desde lo más profundo de su corazón
Jesus' emotional suffering is reflected from the very depths of his heart. Y manifiesta este dolor en tres palabras que quedaron grabadas como testimonios para toda la eternidad en el corazón de los hombres. And that pain is manifested in three phrases that are recorded as a testimony for eternity to all mankind. Estas tres palabras, These three phrases, muchas veces nosotros también las repetimos many times we say those very same things como un clamor al sentirnos solos y abandonados. as a lament when we feel alone and abandoned. La primera palabra es Dios mío, Dios mío. That first phrase is, my God, my God. Con esta oración Jesús se apartaba de su forma habitual de orar normalmente. With this phrase, Jesus went apart from the way he usually addressed the Father. Cuando Jesús oraba, llamaba Padre. Siempre usaba la palabra Padre. Usually when Jesus prayed, he used the word Father, my Father. El hecho de que este Dios mío, The Dios mío, The fact that he used this my God, sea una excepción especialmente significativa para el Hijo de Dios. it is an unusual usage that is especially significant Porque había una intimidad relacional. because he had intimacy En, with his Father. en este tiempo de dolor y tristeza, But in this time of pain and sadness, todo era diferente. everything was La different. relación del Hijo con el Padre fue alterada. The relationship of the Son with the Father was changed. Si su oración hubiera sido hecha en otro momento de la historia, If we had seen this type of prayer in any other moment in history, se hubiera considerado normal, then we would not think it normal. porque Jesús recita el Salmo 22. Because here Jesus is reciting Psalm Dios 22, mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? which says, my God, why have you forsaken Presenta me? una oración de desespero He is presenting a prayer of y lo hace desperation. desde la cruz And he makes it from the cross para mostrar cuán difícil eran esos momentos en su vida. to demonstrate how difficult those moments of his life En were. este momento tan crítico, In that critical time, sentía la distancia del Padre he felt the Father's distance. y su dolor fue demostrado profundamente en su ausencia. And he demonstrated that profound pain because of his absence. ¿Por qué no usó la palabra Padre Why didn't he use the word Father como siempre lo había hecho? as he had always used it? ¿No fue su intimidad con el Padre desde el principio inquebrantable? Wasn't his intimacy with his Father unbreakable? Y el Padre muchas veces lo llama hijo amado, o este es mi hijo en quien tengo complacencia. His Father usually talked about him as his beloved Son, his Son in whom he was well pleased. Cambió el estatus. But that status changed. No lo llama Padre porque allí en la cruz estaba la decisión más importante. He didn't call him Father because there on the cross he made the most important decision. Estaba alejado de aquel que moría por los hombres. He was departing from the one who was dying for Su angustia y men. su tristeza era eminente en este momento. His anguish, his sadness was imminent. Pues en la cruz estaba determinando el destino suyo y el mío en la eternidad. There on the cross, he was determining our future for eternity. ¿Y no es verdad que sin la cruz no puede haber redención? Isn't it true that without the cross there can be ¿No es no verdad que redemption? no puede haber perdón? Isn't it true that there can be no forgiveness without ¿Y the no es cross? verdad que no puede haber eternidad para nadie? Isn't it true that there can be no eternity for anyone without the Entonces cross? fue destinado a llevar en el corazón el dolor que más oprime al hombre. So he was destined to take on the cross that pain that most oppresses El man, pecado. that sin. Él mismo sintió ese peso. He felt that very weight. Él mismo sintió esa frustración. He felt that Él frustration. mismo sintió ese dolor. He felt that Él pain. mismo sintió esa angustia. He felt that anguish. Y lo proclama. And he Y lo proclaims it. declara. And he De declares una it manera visible. in a visible Como way. mostrándole al enemigo. As saying to the enemy, Yo doy todo
por el hombre. I'm giving everything for Si el man. hombre perdió todo en el Edén, aquí yo lo doy todo para liberarlo. If man lost everything in Eden, Lo here doy I am todo giving para- everything Lo doy for todo them. para restaurarlo. And I'm giving everything to restore him. Y ese es el milagro más grande de la cruz para nosotros. And that's the greatest miracle of the cross for us. Jesús quería por un momento tener la atención del Padre, pero no la encuentra. Jesus wanted for just a moment to have the Father's attention, but he couldn't find it. Y en esto no se puede poner en duda el clamor sincero de Jesús por su Padre. And there's no doubt about Jesus' sincere crying out for his Father. Porque todos sabemos Because we all know que la proclamación de Jesús that Jesus' proclamation, había sido, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? which had been, my God, why have you forsaken me? ¿Había una razón para que lo abandonara? Was there a reason why God would abandon him? ¿Había pecado el Hijo de Dios? Had the Son of God ¿Cuál sinned? era su culpabilidad? What was his blame? ¿Por qué tan terrible condición? Why was he in such a difficult situation? Esa era la pregunta. That was the question. Pues no habíamos pensado jamás que el Padre abandonara a su Hijo en tal situación. We never would have thought that the Father would abandon his Son in such a situation. Si Jesús no lo hubiera proclamado públicamente, Dios mío. If Jesus had not proclaimed that publicly, we would have not known, my God, my God. El sufrimiento de la cruz fue tan terrible The suffering on the cross was so terrible que el mismo Padre no pudo soportarlo. that even the Father could not watch Era it. tan terrible esa condición. The condition was so Su hijo horrible. estaba desfigurado. His son was disfigured. Su hijo estaba temblando. His son was shaking. Ya para ese entonces estaba enfermo. And by then he was very sick. Como lo dice Isaías 53. Just as Isaiah 53 Mas tells el us, herido fue por nuestras rebeliones. he was suffered for our rebellion. Molido por nuestros pecados. He was sorry. Molido. He was ground for our sins. El castigo de nuestra paz fue sobre él The suffering of our sin was put upon him, y por su llaga nosotros fuimos curados. and by his stripes we were healed. Si la palabra que dice aquí molido fue desfigurado totalmente. And it's talking about Jesus being totally disfigured. Era irreconocible Jesús en la cruz. He was unrecognizable on the cross. No es como lo presentan hoy en día. It's not the way they show it nowadays on Jesús movies. fue totalmente desfigurado, Jesus was totally disfigured. pero aún tenía aliento de vida para decir, Dios mío. But he still had the ability to cry out to God and say, God, my God. ¿Alguna vez usted no ha hecho esa oración en medio de una angustia, en medio de un dolor o una adversidad? Have you ever made that kind of a prayer in the midst of anguish and adversity? Dios mío, ¿por qué? My God, why? Entonces quiere decir que el sacrificio de Jesucristo para nosotros fue nuestra redención. And that means that Jesus' sacrifice was our Su redemption. sacrificio para nosotros fue nuestro perdón. His sacrifice was our Su forgiveness. sacrificio para nosotros fue nuestra esperanza. His sacrifice was our hope. Su sacrificio para nosotros fue su paz. His sacrifice was our peace. Su sacrificio para nosotros nuestra sanidad. His sacrifice for us was Su our healing. sacrificio para nosotros nuestra salvación. His sacrifice for us was our Y su salvation. sacrificio para nosotros fue su eternidad. And his sacrifice for us was eternity. Hace algunos años me encontraba en una cruzada. A few years ago, I was in a A crusade, mí me gusta estar con los pecadores. and I love being with sinners. Me gusta comer con ellos. I love to eat with Me them. gusta escucharles. I love to listen Me to them. gusta entenderles. I love to understand Porque hay them poder en el testimonio de la palabra. because there's power in the witness Y of the había un word. hombre And there was que one tenía man, su hija que no había caminado. and he had a daughter who had never walked. Por mucho tiempo algo pasó en esa pequeña que no pudo caminar. For a long time, something was going on with that young girl, and she could not walk. Habían más de 15,000 personas al frente de mí. And there was more than 15,000 people there in front Y él watching. me mira como diciendo, por favor, ayúdeme. And he looked at me and said, like he was saying, please, please help me. Y yo lo veía y le dice, si puedes,
entrar a la plataforma y subir acá, entonces Dios puede hacer un milagro para su hija. And I looked at him and I said, if you can get up here somehow, come up. I know God can do a miracle for your daughter. Había cantidad de gente por todos lados. And there was all sorts of people everywhere. El hombre escuchó lo que le dije y obedeció y como pudo subió. And the man heard what I said, and in any way he worked and came up. Dice, yo he venido de tan lejos para poder ver un milagro de Dios en la vida de mi hija. And he said, I've come from so far away to be able to see a miracle in my daughter's Y life. yo le dije, tan pronto su hija toque la plataforma, él será sano y saldrá corriendo. And I said to him, as soon as your daughter, her feet touch the platform, she is going to be healed and she's going to run. Así fue, cuando el hombre puso a su niño en la plataforma, el niño salió corriendo delante de 15,000 And so personas. when he put her down, as soon as he put her on the platform, she started running and running all around. El hombre cayó de rodillas allí. And the man fell to his knees Amen. right there. Amen. El hombre cayó de rodillas ahí He fell to his knees right y there. empezó a llorar como un niño totalmente quebrantado. And he began to cry like a child as if he was totally broken. Y él decía, yo he ido a muchas partes, And he said, I've gone to many he ido a places. muchos doctores, I've gone to many doctors. pero nadie pudo hacer nada por mi hijo. But nobody could do anything Y for ellos my me habían son. dicho que mi hijo nunca caminaría And they had said to me that my son would never y walk. tenía que vivir con él así. And I would have to just live Y with yo le dije, that. ven acá a la plataforma, habla a toda esta gente. And I said, well, come on up here to the platform and I want you to share that Cuando with le entregué el everyone. micrófono no podía hablar. And when I gave the microphone to him, he couldn't speak. La presencia de Jesús estaba ahí. The presence of Jesus was Porque donde there. está Jesús, todo es transformado. Because where Jesus is, everything is Donde transformed. está Jesús, todo es liberado. Where Jesus is, everything is Donde freed. está Jesús, todo es sanado. Where Jesus is, everything is healed. Y donde está Jesús, todo es diferente. And where Jesus is, everything is different. Esa noche, That night, habían 3 guerrilleros there were 3 guerrillas de la there FARC from the FARC, con one of 3 the guerrilla granadas groups. fragmentadas en sus manos. And they had in their pockets grenades. Y ellos querían tirar una donde yo estaba predicando y 2 en medio de la multitud. And they wanted to throw one up on the stage where I was preaching and the other 2 amongst the multitude of people. Dios usó ese pequeño para traer un espíritu de sanidad esa noche. And God used that young boy, it was a boy, not a girl, but used that young boy to bring a healing to the whole crowd. Ciegos empezaron a ver. There were blind people that began to see. Personas con problemas en la espalda empezaron a ser sanadas. People with problems in their back were beginning to be Personas con healed. diferentes enfermedades empezaron a ser sanadas. People with all different kinds of illnesses were being healed Por alguna razón divina for some divine que yo no reason entendí esa noche. that I didn't understand totally that night. Después que oré por los enfermos, And after I prayed for the sick, habían muchos enfermos. there were a lot of sick, Muchos querían dar testimonio. and many wanted to share their Mucha gente testimony. llorando. And there are many people Porque crying eso es glorioso. because that's El glorious. evangelio es glorioso. The gospel is Las buenas glorious. nuevas son gloriosas. The good news Cristo is es glorious. glorioso. Jesus is glorious. La vida cristiana no es aburrida. The Christian life is not boring. La vida cristiana es la cosa más hermosa que hay. The Christian life is the most beautiful thing there is. Aleluya, gloria a Jesús. Hallelujah. Glory to Jesus. Si hay alguien aquí aburrido, yo voy a orar por ti esta If mañana. there's anybody here who's bored, I want to pray for you this morning. Increíble. It's incredible. Más de 2,000 personas pasaron al frente. More than 2,000 people came to the front. Entre ellos, estos 3 guerrilleros. Amongst them were those 3 guerrillas. Pusieron sus granadas terrorists. en el bolsillo. They had put their grenades in their pockets, Y yo esa noche regalé Biblias. and that night I gave them Bibles. Siempre lo hago la última noche. Last night I always give out Bibles. Pero esa noche yo regalé Biblias. But that time I felt from the Lord to Y give cada them out uno that de esos night. guerrilleros tuvieron una Biblia en sus manos. And each one of those terrorists
had a Bible in their Y eso hands. fue suficiente para ser transformados por el poder de la palabra. And that was enough to transform them by the power of the Word. So, hay poder en la palabra de There's Dios. power in the Word of Hay God. vida en la palabra de There's Dios. life in the Hay power of fe en la the Word. palabra de Dios. There's faith in Hay the Word of sanidad en God. la palabra de There's Dios. healing in the Hay Word of God. esperanza en la palabra There's de Dios. hope in the Word of God. Bendito sea Dios por la santa palabra. Blessed be the Lord for His salvation and for His Word. ¿Sabes cuando yo supe que los guerrilleros estaban ahí? You know, when I found out that the guerrillas had been there, Al siguiente día. it wasn't until the next day that I knew. Y yo le dije al pastor, si yo hubiera sabido eso, yo no hubiera predicado. And I said to the pastor, wow, if I had known that, I wouldn't have preached. Pero Dios es el que nos cuida. But God is the one who takes care of us. Dios es el que nos protege. He is the one who protects us. Y Él es el que determina nuestra vida, cuándo nos vamos a ir con Él. And He determines our life and when we will go to Y be yo with estoy Him. emocionado por eso, And I'm excited about that porque está preparando un lugar para mí because He's preparing a place for me y un lugar para ti. and a place for you. Esa es la bendición de la cruz. And that's the blessing of the ¿Cuántos de cross. ustedes le dan gracias al Señor por haberlo conocido? How many of you give thanks to God for knowing Him? Aleluya. La segunda palabra, ¿por qué? The second phrase or word that Jesus uses there on the cross is why. Parece que Jesús hace un reclamo justo aquí. ¿Por qué? It looks like Jesus is making a just claim there. Why? El por qué es un reclamo justo en la condición en la cual se encontraba. Asking why was a just claim in the situation in which he found himself. Ahora, la pregunta que yo hago muchas veces es esta. The question that I ask many times is this. ¿Por qué no hubo otra forma de sacrificio que no hubiera sido que hubiera sido el mismo impacto de Jesucristo en la cruz del Calvario? Why was there no other form of sacrifice that could have made the same impact that Jesus made on the cross? Que requirieran cumplir con la justicia divina sin tener que pasar por la cruz. One that would fulfill the requirements of divine justice without Jesus having to go to the cross. Es que no había sido determinado de otra manera. Because there was no other way. Era solamente una. There was just one way. Entonces, nunca ha existido uno que haya sacudido todo el universo, There's never before been one who has shaken the whole universe, provocando al cielo entero de una manera tan radical provoking all of heaven in a radical way, como aquel que salió de la boca de Jesús. like that which came out of Jesus' mouth. ¿Por qué? Why? Era inocente, He was innocent. sin mancha, He had no sin stains. culpabilidad alguna. He had no guilt at all. Entonces, la razón de todo este sufrimiento, And so the reason for all of his suffering, la razón de todo este dolor, the reason for all of that la pain, razón de toda esta soledad, the reason for all of that la razón de loneliness, toda esta angustia, the reason for all of that anguish era usted y yo. was you and me. No hay otra razón para There's- entenderlo. There's no other reason, there's no other way to understand it. Aun cuando el Padre pareciera ausente, Even when the Father seemed to be absent, no habría podido permanecer sordo a la voz de su Hijo. there's no way that he could have remained deaf to Porque the el voice of Padre his Son. también escuchó la palabra ¿por qué? Because the Father also heard that word, Y esta why. palabra tenía una grande resonancia, no solamente en el círculo de personas que estaban, sino también en la eternidad. And that word resounded not only amongst the people who were gathered there, but up in heaven and throughout Y eternity. no encontró respuesta. And he found no answer. Respuesta definitiva a todos los interrogantes que nos hacemos muchas veces nosotros, hombres y mujeres, zarandeados por la duda. For a definitive answer for all the suffering that we as men and women often go around in that doubt. Que sumidos en su dolor claman a Dios. ¿Por qué a mí, Dios? Men and women who are sinking in their pain and their anguish, and they cry out to God and they say, "Why me, God?" ¿No es verdad que queremos saber por qué? Isn't it true that we also want to know why? Aquel que sufre quiere saber por qué. Those who suffer want to know why. ¿Por qué no hay una forma diferente para el hombre que no sea el sufrimiento? Why is there no other way for man that isn't through suffering? Que no sea el dolor, That wouldn't be through pain? que no sea el miedo, That's not through que no fear? sea la angustia, That isn't through que no anguish? sea la tristeza, That's not through que sadness? no sean las lágrimas,
lágrimas, that it wouldn't involve que no tears, sea la desesperanza. that doesn't involve desperation. Por eso muchas veces la pregunta ¿por qué? Tiene mucha validez. And that's why many times that question why is very valid. Trabajamos en una área de muchas tinieblas, We work in an area of great darkness, en una área de mucha pobreza in an area espiritual, of great spiritual poverty, en una área de mucha oscuridad, in an area of much, much darkness, donde nos encontramos con situaciones que a veces nos vuelven impotentes para ayudar. where many times we find circumstances that make us feel impotent to help. Y la única esperanza que tenemos para poder ayudar a otros es presentarles a Jesús como única alternativa. And the only hope we have to help the people is to present them to Jesus as our only hope. Porque muchas personas tienen la palabra al por qué. Because many people have that question on their lips, why? Hace algunos años atrás A few years ago, estaba en un lugar trabajando con un grupo de personas I was in a place working with a group of people. y era al otro lado de Perú. And it was on the other side of the river in Peru. Había un niño de 7 años. And there was a young boy about 7 years old. Se había caído como de 2 metros y se había rompido el cráneo. And he had fallen from a height of about 6 feet and he had fractured his skull. Eran las 7 de la noche. And it was 7 o'clock at El night. río Amazonas estaba crecido, And the river was very high, peligroso. very dangerous. No teníamos linterna. And we didn't have a flashlight. Teníamos un barco pequeño. We just had a small boat. Entonces cuando los padres vienen me ruegan, por favor ayúdeme o mi hijo morirá. And the parents came to me and they said, please help us or my son will die. Usted es la esperanza para nosotros ahora. You are our only hope right Con now. lágrimas en sus ojos, por favor ayúdeme. And with tears in their eyes, they begged me to help them. ¿Cómo poder ayudarles? How could I help them? Entonces yo le dije al chavo que estaba conmigo, el motorista, le dije, tú podrías ir a Leticia. And I talked to the guy who drives our boat and I said, I appealed to him and said, could you go to Leticia? Y él me dijo, sí, yo quiero ir. And he said to me, yes, I want Yo to voy a go. arriesgar mi vida para llevar a este I pequeño. will risk my life to take this young boy. Entonces así fue, se fue 2 horas de donde estábamos. And so he went. It took 2 hours from where No we había were. luna, era oscuro. And there was no moon that night. It was totally dark. No tenía una linterna. And we had no lamp or light to use. Yo dije, Dios, esto es un suicidio. And I said, God, this is suicide. Pero por amor a este pequeño, lo vamos a hacer. But out of love for this young boy, we're going to do this. Y así fue. Llegó al hospital de Leticia. And that's the way it was. And he managed to get to the hospital in Y Leticia. cuando llegó al hospital de Leticia y los médicos se dieron cuenta que no era colombiano, dijeron, no lo podemos ayudar. And when he got there to the hospital in Leticia and the doctors realized that he wasn't a Colombian, they said, no, we're not going to even treat him. ¿Cómo haces? What do you do? ¿Cómo le haces en situaciones así? What do you do in situations like that? Son situaciones que te ponen a pensar demasiado. And there's situations that make you think Con a todo lot. este ejemplo de dolor y sufrimiento, With all this example of pain and suffering, a veces el Señor nos anima a hacer la pregunta ¿por qué? sometimes the Lord encourages us to ask that question, why? Que sin saberlo, Él está presente y no está callado. That even when we don't realize it, He's there and He's not silent. Que sin saberlo nos prepara para lo que tenemos que afrontar en la vida. That without our knowing it, He's preparing us for what we have to face in the ¿No future. entenderá Él nuestras preguntas sinceras en medio del dolor Doesn't He understand our sincere questions in the midst of our pain, o aún más allá de la adversidad? even beyond in our ¿No adversity? puede ser justa nuestra pregunta a Dios? Isn't our question before God a just question? ¿Por qué me pasa esto a mí? Why is this happening to me? ¿Por qué tengo que sufrir? Why do I have to ¿Por qué suffer? estoy enfermo? Why am I sick? ¿Por qué me siento abandonado? Why do I feel ¿Por qué me abandoned? siento triste? Why do I feel ¿Por qué me sad? siento solo? Why do I feel ¿Por qué no alone? tengo trabajo? Why don't I have a ¿Por qué no job? tengo quien me ame? Why don't I have someone ¿Por who qué loves mis me? problemas no terminan? Why don't my problems just go ¿Por qué away? todo va de mal en peor? Why is everything always getting worse? ¿Por qué me siento así? Why do I feel this ¿Por qué way? estoy tan vacío? Why am I so
so ¿Por qué empty? no soy feliz? Why am I not ¿Por qué la happy? persona que me amaba se fue y me dejó? Why did that person who said they love me leave? ¿Por qué recibo malas noticias? Why do I always get bad news? ¿Por qué no esas noticias son para los más terribles que yo? Why don't that bad news go to those people who are even worse than me? ¿No nos hacemos esas preguntas? Don't we ask ourselves those kind of questions? ¿Cuántas veces usted se ha hecho esa pregunta? How many times have you asked that kind of question? Es que es la realidad de la vida. That's the reality of life. Dios también la hizo. God also asked those ¿Y questions. sabes por qué? And you know why? Porque la redención no es física, la redención es espiritual. Because redemption is not just physical, it's spiritual. Polvo eres y en polvo te convertirás. You came from dust, you will return to dust. Entonces el énfasis de nuestra fe está en lo espiritual. And so the emphasis of our faith is in spiritual things. Yo he visto personas morir enfrente de mí. I have watched people die right in front of me. El otro día recibí una noticia muy triste. The other day I received a very sad bit of news. La esposa de un pastor amigo mío murió. One of my friends, pastor friends in Tumaco, his Qué wife gran died. pérdida para él. It was a great loss for ¿Cómo him. sucedió todo eso? How did that happen? ¿Quién tiene la respuesta? Who has the answer? Es la realidad de nosotros. It's a reality in our Por life. eso somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. And that's why we are pilgrims and strangers Y on this Dios earth. está muy cerca, pero muy cerca del dolor humano. And God is very close to our human Y pain. no hay nadie que lo entienda. No hay nadie que lo interprete de la manera correcta como Él. And there's no one who understands it and interprets it in the right way as He does. Y lo único que nos resta a nosotros And the only thing left to us es prepararnos. is to prepare ourselves. Siempre preparados, Be always prepared, porque algún día estaremos con Él. because someday we'll be with Y Him. ese día será glorioso. And that day will be Ese glorious. día será maravilloso. That day will be Ese marvelous. día será transformado. That day we will be Por toda la transformed eternidad. for all eternity. Estarás con Jesús. You'll be with Y Él Jesus. te dirá, And He will say to bien you, buen siervo, good en lo servant. poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. You were faithful in little, I will put you over much. Y esa es la noticia que todos nosotros queremos escuchar. And that's the news that we all want to hear. Y gracias a Dios por eso. And we give thanks to God for Porque no hay that. mejor esperanza que la que tenemos en Jesús nuestro Señor. Because there is no better hope than that which we have in our Lord Jesus Por eso Christ. amarlo no es una pérdida. And that's why when we love Him, there's no loss. Por eso servirle no es una pérdida. That's why to serve Him is no loss. Por eso apoyar su obra no es una pérdida. And for that reason, supporting His work is no loss. Porque todo lo que hacemos traerá gloria a su nombre. Because all that we do is to glorify His name. Entonces no existe respuesta lógica al sufrimiento del dolor humano. So there's no logical answer to the human suffering. Puede que haya respuestas en otros lugares, Maybe there's an answer in some other place. pero la verdad el hombre no tiene a dónde ir sino solamente a Jesús. But the truth is that man has nowhere to go but to Jesus. Por eso predicar el evangelio es una bendición. That's why preaching the gospel is Y such a Salmos blessing. 84:14 dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. And Psalms 48:14 says, God will take us even beyond Entonces death. esa es la bendición de la cruz. And that's the blessing of the Esa cross. es la bendición del sufrimiento del Hijo de Dios. And that's the blessing of the suffering of the Son of God. Y la tercera es, And that third phrase that ¿por qué me Jesus has used, abandonado? why have you forsaken O me? me has abandonado. Or you have forsaken me. ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado por Have you alguien? ever felt forsaken, abandoned by someone? ¿Alguna vez en la persona con la cual tú pusiste toda tu confianza te abandonó? At any time, as someone in whom you've put all of your trust, have they abandoned you? Porque la palabra abandonado quiere decir rechazado. Because that word abandoned, it means rejection. Entonces, esto fue lo que realmente Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. And that is what Jesus did on the cross for you and for me. Y todo lo que tiene que ver con la cruz tiene que ver con el trabajo que hacemos. And all that is
we see on the cross, it has to do with the work that we do. Cuando empezamos el trabajo en el Amazonas, When we started our work in the Amazon, era muy difícil. it was very difficult. Hay muchas situaciones difíciles allá. There are many difficult situations there. Steve estuvo en una conferencia conmigo donde teníamos luz solamente 2 horas, ¿no? Steve was with us in a conference in a city where we had electricity for like 3 hours a day, something like that. Más o menos. Y hay, More or less. y hay un tiempo en el año donde los zancudos están por todos lados. And there's a time during the year when there's so many mosquitoes, they're everywhere. Y abre la boca y se te meten una cantidad. You just open your mouth and a whole bunch go in. Y si tienes hambre, tienes que orar. And if you're hungry, you have to pray. Señor, gracias por las vitaminas. Amén. And say, thank you, Lord, for these extra vitamins. Amen. Es terrible. It's terrible. O a veces te vas a bañar y alguien te da un beso And sometimes you'll go to take a bath and you get kissed en all el río over. Amazonas. And you go and you bathe in the Amazon River and you get kissed all over. O a by veces weird things. llegamos a lugares donde no hay baños. Sometimes we go places where there are no bathrooms. Y cuando tú te sientas, And when you crouch down, you don't actually sit. cuando tú te sientas, And when you bend down, tú empiezas a pensar, una tarántula, una anaconda, you start to worry, could there be spiders or snakes back there? o otro animal que viene y quiere besarte donde no debe. Or some other animal who may come and kiss you where he shouldn't? Pero ¿qué importa todo eso? But what does it matter? Por amor a las almas. Out of love for the souls. En estos tiempos son maravillosos. In these marvelous times, Una muchacha misionera que teníamos. Y we had ya one voy young woman, ya voy a terminar, tranquilos. and don't worry, I'm going to finish soon. Una muchacha misionera que trabajaba conmigo. There's one young missionary woman that worked with me. Una muchacha negra, grande, fuerte. She was a strong black woman. Estábamos haciendo una conferencia en un lugar bien lejano de la Amazonía. We were out in a really remote place in the Amazon. Y esta muchacha amaba tanto al Señor y Dios puso su fe en prueba. And she loved the Lord so much. And she was in a time when God was putting her faith to a test. Y teníamos como unos 800 pastores de toda la región. And we were having a conference with about 800 pastors from all over that region. Y solamente habían letrinas ahí. And all that were there were latrines. There were no proper bathrooms. Y esa mañana ella fue y se sentó y se fue con todo para abajo. And they were made of wood. And that morning she went to one that was kind of rotting. And she sat and she fell down. No sabía cómo salir. And she had no idea how to get out from there. No salía, no podía gritar. She couldn't yell out. Como pudo salió de ese lugar. But she figured out some way to get out. Y yo dije, esta se va a ir de misiones, ya no va a estar más And when aquí. I heard about it, I thought, oh boy, she's going to leave missions for sure. Se purificó una semana. She spent a whole week purifying herself. Y ella me decía, ¿por qué a mí, Jaime? And she would say to me, I mean, why did that happen to me? ¿Por qué? Pues yo no sé por qué. And I would say to her, well, why? I don't know why. Pero yo sé algo. But I know one thing. Tú como misionera, You as a missionary, algún día te vas a casar someday you'll get married. y vas a tener una de las historias más emocionantes para cantarle a tus hijos y a tus nietos. And you're going to have one of the most exciting stories to tell to your children and your grandchildren. Pero ¿qué importa eso? But what does it matter? Porque toda la semana en ese lugar vimos un avivamiento en ese pueblo donde había tinieblas, en ese pueblo donde nadie quería el evangelio, en ese pueblo donde todo era terrible. So, because all that week in that community that was so dark, where nobody wanted to hear the gospel, in that community where everybody was really terrible, Esa semana se convirtieron 600 personas para el Señor Jesucristo. that week 600 people came to the Lord Jesus Christ. Aleluya, eso es lo Hallelujah. maravilloso. That is marvelous. Eso es lo glorioso. That is the glorious Y a part. pesar de todas estas dificultades, And in spite of all of our difficulties, la cruz todavía tiene poder. that cross still has power. La resurrección de Jesús todavía tiene The poder. resurrection of Christ still has power. Porque en 15 años de trabajo en el Amazonas, Because of 15 years working in the hemos Amazon, fundado 75 iglesias. we've established 75 churches. Trabajamos en más de 100 comunidades And we work in more than 100 communities. con más de 12,000 personas asistiendo a esas iglesias. And there's more than 12,000
10,000 people who are attending those churches En we lugares planted. donde nunca se había predicado al Señor Jesucristo antes. In places where the Lord Jesus Christ had never been preached before. Esas son las buenas nuevas. That's the good news. Eso es la bendición de la cruz. That's the blessing of the cross. Y no hay nadie como eso. And there's nobody like Bendito Jesus. sea Dios por su santa palabra. We praise God for his holy Entonces word. Dios nos ayudará a soportar todo lo que tenemos que soportar. And God will help us to manage all that we have to suffer. Vamos a ponernos de pie. Let's all stand together. Si usted está pasando por una prueba, If you're going through some sort of struggle, si usted está pasando por una dificultad terrible esta mañana, if you're going through some sort of terrible difficulty this morning, yo le ruego que usted venga aquí al altar. I un want to momento. ask you to come here to the altar. Y yo quiero orar por ustedes esta And I want to mañana. pray for you this morning. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Dios We're going to pray and we're going to ask our God para creer que todavía la cruz es poderosa, to believe that the cross is still very powerful, que la resurrección de Jesús es más que simplemente una historia. that the resurrection of Jesus is more than just a Y no story. la proclamamos como una historia, sino como una realidad. And we don't proclaim it as a story, we proclaim it as a Si reality. tienes una necesidad esta mañana, ven acá, yo quiero orar If por you ti. have some need this morning, come here and I want to pray for you. Cualquiera que sea su necesidad. Whatever your need may be, Ven, vamos a orar. esta come. We're going to pray together this morning. Y vamos a pedirle a Dios que Dios haga un milagro. And we're going to ask God to do a miracle. Venga, si usted tiene una necesidad, Come if you have a need. Dios te va a restaurar esta mañana. And God's going to restore you this Te morning. va a dar una palabra de esperanza. And He's going to give you a word of hope. Te va a dar una bendición. And He's going to give you a blessing. Porque no hay cosa mejor que confiar en Jesús. Because there's nothing better than trusting in Jesus. Entonces, si tú no has entregado tu vida a Jesús, So if you haven't given your life to Jesus, levante su mano. Yo quiero orar por raise usted your esta hand. I mañana. want to pray for you especially this morning. Porque no hay cosa mejor que seguir a Jesús. Because there's nothing better than following Jesus. Padre, en esta mañana te damos gracias Father, this morning we thank you por todo lo que nos permites ver en nuestra vida, for all that you allow us to see in our por life, todas las situaciones que se nos presentan. for all the situations that come Mira before esta us. pareja, Señor. Look at this couple, Lord. Bendícelas, ayúdales. en Bless gran them, manera. Lord, and help them. Tú conoces sus necesidades. You know their needs. Ellos han hecho muchas veces la pregunta ¿por qué? They've asked many times why, Y a veces ¿por qué no tiene respuesta? and sometimes that question has no Y answer, nos sentimos desconsolados y afligidos. and we feel afflicted and Pero without yo hope. ruego que los levantes en tu presencia. But I ask that you would raise them up in your Porque tú eres presence, el que comprendes el corazón del hombre en because medio you de sus understand tribulaciones. the heart of man in the midst of Gracias tribulation. por ellos. Thank you for them, Lord. Bendícelos. Bless them, Lord. Ayúdales Help them, a Lord, comprender lo que no se comprende. to understand that Yo which is te so hard alabo to por understand. ellos. And I pray for them, Lord. Y te pido que los bendigas. And I pray that you bless them. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias Thank por you, esas Father. jóvenes, Señor. Thank you for these young people, Lord. Gracias por sus vidas, Padre. Thank you for their lives, Lord. Gracias porque están aquí delante de ti. Thank you because they're here Yo te before ruego que you. los levantes, les ayudes I pray that you would en raise them up cualquier and que help sea su them, necesidad. and whatever their need may be. Oh, Señor, sana sus corazones. Father, heal their hearts. Provee lo que necesitan Provide what they y need. llénalas de fe And fill them with para faith entender y comprender. to el propósito. understand. Gracias por su Thank you, vida. Lord. Thank you for their Muchas lives. gracias, Dios. Thank you, God. Señor, Thank muchas you, Lord. gracias. Thank you, Lord. En esta mañana por esta preciosa Thank you mujer. for the precious couple. Las grandes preguntas que hacemos The great questions that we y ask, que no Lord. tenemos preguntas, respuestas. And we have no answers for En those esta mañana questions. yo ruego que la bendigas. I pray, Lord, that you Yo bless her this ruego que en morning. medio de su dolor I ask that in the midst of her tú la pain, levantes victoriosa. you would raise her up Tú glorious la and ayudes de victorious una manera especial. and help her in a special En el way. nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Señor, te doy gracias por estos varones. Thank you, Lord, for these men. Te pido que los bendigas. I ask, Lord, that you would Te bless pido que them, los ayudes. that you help them. Cualquiera que sea su problema sea solucionado para tu gloria. Whatever their problem may be, let it be solved Dale la for your bendición glory, del cielo. Lord. Give them blessings from heaven. Levántales en medio de su angustia Raise them up in the midst o of la their anguish, necesidad que tienen or whatever need y they provee have, para ellos and provide for conforme them a tus riquezas en according gloria. to your riches and glory. Bendícelos en el nombre de Bless Jesús. them in the name of Gracias, Jesus. Señor. Thank you, Levante Lord. su mano un momento.
Raise your hands for a moment. Levante su mano un momento. Raise your hands for a moment. Démosle gracias a Jesús por su sacrificio. Let's give thanks to Jesus for his Démosle gracias a sacrifice. Jesús por habernos llamado. Give thanks to Jesus for Démosle calling gracias a us. Jesús por habernos hecho parte de la iglesia. Give thanks to Jesus for making us a part of his Démosle church. gracias por ser la esposa del Cordero. Give thanks to God for being the bride of Démosle the gracias porque un Lamb. día estaremos con Él por toda la eternidad. Give thanks because one day we will be with him for Démosle gracias eternity. porque tenemos esperanza. Give him thanks because we have Démosle hope. gracias porque tenemos fe. Give him thanks because we have Démosle faith. gracias porque tenemos la eternidad. Give him thanks because we have eternity. Señor, gracias en esta mañana. Father, thank you this morning. Bendice a tu iglesia. Bless your church. Prospera tu iglesia. Prosper your church. Entrena tu iglesia. Train your church Para que un día podamos estar contigo. so that one day we can be with Por you toda la for eternidad. all eternity. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Nuestro Redentor. our Y Redeemer nuestro Salvador. and our Savior. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Y amén. Amen. Y amén. Señor, bendiga. God bless you.